وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اعلموا رحمني الله وإياكم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول دين الإسلام. فلا إيمان لمن لم يقدم رسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية الكريمة بأن نقدم محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة الوصول والفروع والحواشي وعلى الأموال التي هي قيامنا في هذه الحياة الدنيا وعلى المساكن التي يفضلها بعض المسلمين اليوم على دينه. وأخبر بأن من قدم هواه ووصوله وفروعه وحواشيه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النتيجة ستكون ثلاثة أشياء. النتيجة الأولى التربص بما يأتي الله به نتيجة عن مخالفة محبة رسول صلى الله عليه وسلم. والشيء الثاني أن الله أخبر بأن كل من لم يقدم محبة رسول صلى الله عليه وسلم لم يهديه، أي فليس من المهتدين. والثالثة أخبر بأنه فسقهم، أي جعلهم من الفاسقين. إذا فعلينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدم محبته في حدود ما شرعه لنا. سلام الأمر الرحمن من ساتنو كصلاتك على لكلاني عليه الصلاة والسلام. قال دل موبيلا دلني فن ترى على لكلا فوها كسكيا من لما مرا على دل وبيلا دلني بنس مالا أيلا باركتا كما كان فتلا ومن الرحمن من سابلو أني كنا دي على كيما كان كيو مويدو كيما كوكي على بلو على موكرا ولا تمنين كو سلام علي الله كم من توقو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رسول الله كلا كنين كلا لا ديني كلا ديني عليه الصلاة والسلام lasiri lewri silamaya dina lasiri mi ni dina tese wala ko few o lasiri do bomba dole kala muhammadu diadi nya alayhi salatu wassalam limana yate moñe mommen dumayre nya kayre lafsamanti ya kala muhammadu alayhi salatu wassalam ne wotun ne sekela kalimana yate bolo umaru radiyallahu anhu londo ko ala la kala alayhi salatu wassalam akoko kala kala ki dianye bolo femme ya bolo ala ke dianya ka tamo kai dumanya nanin fari
man dinya katme fen kele men kan dunya kono rahmani mansa ko te ko le nyire di nin yere te ki manye katme fen be kan kila ko alayhi salatu wasalam ko maru ki malimna ya folo tanki ni dumanye katme ne muhammadu kan alayhi salatu wasalam ha be ki make mu'minini fo kila le dienye inni yeto aro kila ni yebo alayhi salatu wasalam ila tono yeto aro isi kun ya yetinye kila la dina yala alayhi salatu wassalam ma kana li ahli al-madina wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi rahman man saqu kila nuisi so menana madina alayhi salatu wassalam anu moyle tre jila wolona aliyela so misa miliyan marina lambinindo kenne te bola ka tele be fo ye madina ke baro ya soro ni nyuma ye ni juma ye rahmani mansako ko fen tolo ye kila la ko da wuri milu nyaayala ka man kan woluma muhammadu ye boka woto kele dia alayhi salatu wassalam ile yesi ne muhammadu waraji hadido ile seyna wobra ida ke na matani senkuni sariya son no wobra ida ke fam mandinye note kila muhammadu woni kafiru tema dimi yaluro awani kafiru tema itala dinna fe anyuma yesegina sokono wati ko tawra hamani mansala demende la note foni kafiru desera ile sela dumani kala sokono de ko muhammadu woni keledia wonyuma makose infolo ile sela sino lawdi muhammadu alayhi salatu wassalam woye keledia imalon folo na kenedi da na kenetena akwadu mankan ka to ala la kala ko alayhi salatu wassalam wala yarghabu bi anfusihim nafsi ay kana yira makaran ka kala muhammad to alayhi salatu wassalam ko ay kana yira makaran le ko be muhammad le makaran alayhi salatu wassalam rahmani mansa abra irake muhammad kani alayhi salatu wassalam akolla siriba le wuri dinaro limana yate mola fo kila adenya katme yire kan kila adenya katme soromba flakan adenya katme dinu kan ka adenya katme fudu musul kan ka adenya katme ibulu fenkan kila ko umaruma radiyallahu anhu ko umaru akoy man limna ya folo tanke fem be dunya kono ne dumenya katma be ka fona kra yere de akoy tana ke momne ne fone kila ye diya nya katma yere ka umar ko ma ko kila e banko fola ko mba ibradiya nya katma yere kan kila ko alayhi salatu wassalam ko an ya umar ma umar sisen kibra ke momne ne ja to tre la ila limna ya to ma dafa salamalu rahmani mansa kan wole fola ko ka fo silamalu ye ni aye soro alu falu mo silamana dinna tulu ya family ko sombi fa ko ka mandanye la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq amma fo ki fa doya amma fo ki ya gen sumana me ala kan te tula ya le ko sonde ina fana ye wole nyak rahmani mansa men ka wulu da ila dinna baralali nal korana ko kiya kete kila muhammad ko kiya kete alayhi salatu wassalam nini fatana benoka nini natana benoka idi mabwala nay kay mabonyona iri senyala la hayte ala ite nyonda fe mais te sibori lola rahmani man sama kiyama ka fo kontra fe ka kete kon fa ka fo le ko kana kete kon na ka fo ka taro ka te kelati ni wo kara jote ife oro ila limna ya madafa rahmani man sako na yesro ay family yewre wa abnaukum anaiden domil den yalu kan bi kay balo haramuna dembra soro nya so ma afo kabra la mobaya diabo nyinyali me mobaya ko hankili ke wo soro la de ma afo kabra diabo me dewu nyina kuma fobi ba dewu le loni lukoro ba dewu loni fa ko belela o nyakoro kuma fobi ka fo yebara men kan ka ke amanyi ye wori soro la da kum men do haramuna man kan ko ke ni ole hali muso ma sumambla ne kun fa te se o fola de wo bra lab samanti ala dinna na soro de wo fana wolle fana dumma alunye ay bade malu srankele bade ma mila jamfanye srankele bade ma milnye konin ka kete nin ka fote saya kene ma sen nin ka kete ko bera fote bera kete woro bade mila ko slan yalla na ibra kila la sunna bil alayhi salatu wassalam o men slan yalla ayra rahmani man sa kuma kan to ya alayhi salatu wassalam kabila kana jamfa do aluma sida kana jamfa do aluma ora bari malu kana jamfa do aluma na soro bade mawulu fana ani ay furumuso mi alburo ele ya taala tabara
mais furumuso men wuri n'a tora o la fana kɛra furusa de ɛdu ni se karila la dinna kɔ dinna ye tunuluma mais tɛ se karila ye muso wo kɔ ko muso wo ye tunuluma i t'a fɛ muso wo ye bɔ i kun ba ibara wo mina ko kɛ ila ala de rahmani man sako ay bolo fale muso me lirawudi muso nala manankun neba muso nala kenya leba muso nala mandiya leba nal ko ta ka rahmani man satoye woro ni al la kabila lo kara ay kabila denu dorka sini zerebre doye siri doye konakri men ni ko kila dinna barala ni ko konden furunka nkanka ketindi ni ko kankan furu bara beleya ne y'a fɛ ka sila yira kɛ silamalo la hali ni n birankɛ ka 200,000 sɔrɔ ni denmuso dama hali n'a mana fanindi ele y'a fɛ k'o kɛ mais n'o kɛra a kɛla de kɛ dɔgɔlu ma mili ye kɔnakiri mili ye masantan mili ye seere jarakiri na fan bɛɛ tɛgɛ di kila ko kelen k'i ta o lɛ tɛw ci a nɔ dinna mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ye arisa den ta la k'a di o ma mais n'ale ko k'a dira ma dinna mɔgɔ sugu mɛ wɛrɛ a dɔgɔkɛ tɛ o rɔ a kɔrɔkɛ tɛ o rɔ a mamolu tɛ o rɔ ale silani n'a ko k'a ye dusula tɛgɛ ta la a bara kɛ ɲaɲa kan ne na dinna le fɛ n y'a fɛ ka n den na waa o sira fɛ jalakili mɛ a kɔ mangoya mɛ a kɔ a bara silan wele ɲɛ a bara bademalu ta a bara rahmani mansa a bara wola dinna a bara wo bila a bara rahmani mansa kumakan bila rahmani mansa ko a la nanfolo mili ye alibolo a ye silani takisaw na kɛsa da ha n'alu ka rahmani mansa kumakan ta muhamadu men kan ka diyalu ɲa alayhi salatu wasalam n'a ka muhamadu kumakan ta alu ka nanfolo mɛn de ka o to ye ko a y'a lajula ya da kun mɛn na ko a dina kana gbala a y'a lajula ya da kun mɛn na ko a dina kana gbala rahmani mansa ko ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin rahmani mansa ko aqal mi limana yani ayra limana ya to la alu yela fal yasila ala nye hal na ila riba julu kara mu'mina kaya to ya kana riba julu mina surtout kina kurake riba men doni bolo wa keme men din triblo kad sama ka ta sara wa mwana wa million kele men din tre ka sara million kele wa kemela e ka men lo mena ko rahmani mansa ko riba manyi riba men wure ko men yere julu la kiye wo toye yila na furo ko men kala bolo yo makara ko ni kara ke mu'minini ko ni ma o ke ki tere kele la inni ala ni ala la kela ta alkamalon sini ala ni kela ye fankila alayhi salatu wassalam ile setawla di ite sewla kela ko alayhi salatu wassalam ako riba men ko yi ala bolo bonda biwron flani nani wole bonda biwron flani nani mewri a bero do mani ko le yiwa wuro la boy na ko ka ina furo ka si ku muso men ki soro wo jurmu ko le do ma beri riba julumu wole do ma beri kay nasi kun kankan be kabalayla kay nasi kun kankan ka te sonna yibulo bila kun sumano pa na ya kun inya wo nyino menna inya wo julumu menna riba biwron flani nani ka julumu bere do mani tena ala la kila ko ta alayhi salatu wasalam ba nebra ala kame mbara kila kame alayhi salatu wasalam men ne riba men ka kala bara nye broko julu men kan ka do ne oto men tala banki na ka do ta kala kan a ke sene ke bankindi a ke de sebato da bankindi a ke madameni bankindi a ke sobera lonin do a ke dibidala no men ka ninka bloka nibe akoda ma taksawna kasadaha ay srani kunay ko bloka ko barake ko ayla nan bloka di gala ko soroni doya o ko sa to ala ni kala kalama kiyama alayhi salatu wassalam kun ko ba men foka riba da to ma abrake kabru kono nyanya kan ngwa kalle la kun ta sabro kala taksawna kasadaha mila tabali ni rusini algoro tabali ni rusini ay tabali ni tinyina ko ala tana kiliyan dila ma tanke sigarti ta kun kafire ne braye afoga ko sigarti sara dolo dropo ka be kelen femure nay ma ken nakrena be fakilena ay faye jonni wole ya fore kan nasrama ya ko ka haram yana be haram yanini sarata ibra saramu ta nyanya kan ye sarabulu ta nyanya kan ye dinna men no na to ko silamaya inna ni dinna men juma salidia wo dinna ko ka haram yande kuni kisara ki to aka ka mandila wo dinna ko kuna ka felaila
konni sara kita do arjina kono kibra kay de fasuri munna kila ko alayhi salatu wasalam ko de fasu te do arjina kono endo sigarti men yewri ayenya da kanyi apake ni nyeni apapieri be manin kono konyuma ayina ko karsa katamen sramuka ayina ko karsa katamen doloka ele yewo kankami o men min taybara wuri nan nara so bila ila ni annara kana iboy farido no kare ila fere ibraka ire fasudi mba dolo tenne doroku yetenne amin fenjo beti ay be faamu ne wure ye haramuni kon ile tabari tileni ile anekti tileni kiya men nala tele kono kana sanin ke ma sikarti kuro wure kasya ninne ko ko sikarti bonna taballa nin ko ko sikarti bonna ne kisin na ibraka ri mangbeya ala kan wulema wa amwalun niktaraftumuha nan folo mi yuraika miru bara ali yesrana ne aluka haramu me aro ndai ko bara bolo ka braka ka de bala kila muhammad domra fo alayhi salatu wassalam ko tanta nika to alanya ka di fengbre di mamen ka saka timoka mba sigarti yesanna imma 100% abota balla yisi ya rahmani man sa mafle ne na baro rahmani man sa faso mba doro mina yila bonna ala bo halina sura wa ta la karora wa ke me woro kika di bolokoron don ma wabi woro o be ka datu ne si ye rahmani man sa mafle rahmani man sa yemen kala ala ko kuma la bando wa amwadun naktraftumuha wa tijaratun taksawna kasaraha wa masakin tardawnaha ala bomili albo bomil sraman yebi na yekan kala luburo ba wiri wori men soro ka di ala brake kan ke di adu ala brake dolo min bariri ninka mina ulaka bisrama doma setemenye karo kelen karo fula bra sarantena na la juruma kan intena na la dabana domme ni men soro dawtena na la kana wosoro ora nan nan folo famba o don tombolo ka bila wullo ka molu ta ka bila la abrake tuwa wori abrake la jene kari abrake senegal nyari abrake ben noire abraka susuru wori men soro na ka dumma ntena wosoro dole konunu la rahmani mansako wa masakin tardawnaha isi bondrontere ma semba miri adboro arkano ma semmenwri ay way soro la lomena ay ma lo ka boko ma sem wiye tono mena do na lo fela bi ko rike wulu sani prime nabi o tase ko kan tren soro la e ma sem miri adboro o loyere moluma mi yenna la dolo karton na jina wula o karo sarati to ile sirama kelema ala ko kan nan fololo ay non nan folo miri barala wala bara dia nyane katuna rahmani mansa ka rahmani mansa kira ko alayhi salatu wassalam dolo momen no ado ka bondira momen ka bara men ka mi men ka sarwe mobritri men kata wontro men ka madoni kila ko ka be kila alayhi salatu wassalam ka beri kun ko sura ke mandon sinala la kila ko ta alayhi salatu wassalam woro uma sami alburo fanyen nala kana tawla me haram yani bara ye kala wala me haram yani fani yesre la wala me haram yani kona tese bola wul bolo limna ya tay ba mi ka bo bolo e ko tadi me manala dinna teleni wori men sroto la wori wo doma ala ko lama wa amwalu niktaraftumuha sen ma dankani ka mina ifama kana sai demma ka sai badre manma kana sai musoma ka sai la kabla demma ka sai la nan fudo srotama ka sai la jura ya dakumma kana sai bonnuma mil brawuli ko bonu do kono ke ka abla loyela wo men yewra kala sungurumba bona kala dolo min bona kala so sudi mil brata ka di society luma mil rahmani mansa susora irisa bila society ma men kafri di islamate kala ni kafri entre barala alayhi salatu wassalam mele kala koroti ay islamaya tono bara islamaya tana barala ibro lo mena ni mila bomba bolo rahmani mansa ko wa ta'awanu ala albirri wat taqwa ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اي يوم ما دمه فنفن نارك رحماني من ساجانا كودي كاي يوم ما دمه ولا فنفن نا غماي قال يا ما بولا رحماني من ساكو ني فن كان نو كرا حب اليكم من الله ورسوله ولا برادي الوني كاتم علاكا كاتم على لك عليه الصلاه والسلام سراي من سرافلو فتربصوا حتى ياتي الله بامره ala ko ko mbay siye no kono men ni ba ko dina kan hallo mbay si ay do kono ni ke fala na la ko ala ko wari dinna de men ala ko ari le nan fulote ala ko ari le halaki ala ko ari kaburu gale yayma ala ko ite kisari ke malon sini ako sara folo de
afrana hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin rahmani man sabra irake kwale ala temo kanala ben fasiri abra irake mo kanalentiri abra irake fana ko fasiri ile men na bonye jatol bulo ayala barala emen taye dro ku frelal bulo emen taye dro minnal bulo wonna nyono fembe rahmani man sa ko kanalenke ha hali le baki salla suwani tere ni ta kalama o kapsa ni kalo ila sirama yamen kono ka mani dunya soron dale ka ke rahmani man sa ko wallahu la yahdi al qawma al fasiqin fasiqu fanan kore muni ira ke fasiqi ibra bo sirama ya kono abra ke kore men ke ibra bo wo kono rahmani man sa ko ki manye mun ko aya men kono rahmani man sa bra ida ke ko kila muhammadu kan ka dianya alayhi salatu wassalam ka men femen bela deninka ala ko ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim muhammad la dianya le ay mu'min li manayani mbarambolo lo mo kren tela adama denu temma mambolo lo mo fala mambolo lo mo lambela mambolo lo mo kabilala mambolo lo mo la lonina nombolo lo mo kren tela la na muhammadu alayhi salatu ay kabila nyere den ko bra wuli memma aywa mafle muhammadu ka keda alayhi salatu wassalam su ko bra wuli memma aywa mafle muhammadu ka keda alayhi salatu wassalam ki bila mo nyere bila nye beta fori kita ma mo nye ka bila li iko mo me la ko man kan kala dan ka mo me fo ayedo faro fa ye sila ila ni kala dai ma sen fo ye bra doya ba ma doya ibra doya anu fe ya lolon silen kele bankuna kaka kele te akoroma aka demso de ama fa fayi aka demso de ama fa akoroyi aka men kuro te ama bunya la sa bade madu mankani o kele la ya kude ba rahmani man sa ku tenteni dina ko la islamadu qalu kanana ala dana mai sara muhammadu alayhi salatu wasalam ni muhammadu te rahmani man sala kitabu ye muhammadu la sunna ya alayhi salatu wasalam do manna bombabe ha kana se surun fere korama ne ka ke imma muhammadu miriyadu alayhi salatu wassalam atan kala danya man kay moke enno ay demso dinya man kay masra fala ka to lumma enno ay muso bila nya man kay maten foy koroye wo bani wala nya man kay ya lo ko do men dimi muhammadu famta alayhi salatu wassalam ko ka bukatu ko kay ka bla nya fenfa non ne muhammadu le alayhi salatu wassalam ala ko ka bi bulo muhammadu la mbarake fenfen kala fa nya nya muhammadu famta islam ke manne amsuman wo muhammadu mewri na dumante rahmani masanyo tekela ma ko muhammadu yedia anye muhammadu mewri ala keta ni fota kwanyo wo bla nyefe kwan kanana bla muhammadu nyefe alayhi salatu wassalam fenfeno ala go qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ne alu yafe alu yedia alanye ni alu afaru buro kwala dumaru nye ni tunya la romba kay ko muhammadu alayhi salatu wassalam mba anse to kuma le mat na fora ko muhammadu duminya alayhi salatu turum keteo na fora ko muhammadu duminya fetiteo na fora ko muhammadu duminya dumuninte na fora ko muhammadu duminya munne paatu fi ma'amara na ko men keta yiwo ke na ko men to yiwo toy na ko ka ko menne men di yallo ko le wuri na ko men te men yallo ko o tewri a foto le ma ko muhammadu ladiyanya alayhi salatu wassalam men ni ko muhammadu duminya alayhi salatu wassalam muhammad badi nyanya kan muhammad ko menne kanyi yemmen ke ay mason ko ke ibrahim da ko muhammad mandinya alayhi salatu wasalam ba ibrahim kida mo bala atadia nya atadia nye ora ni muhammad ko alayhi salatu wasalam men manyi men to ya no ko manyi ni muhammad ko ikana ala bato fi akatenne ma yeto wo ko yewo ke ni ka bato nya gore ma men o tekle ni ibrahim da muhammad alayhi salatu wasalam ora ile eko ki ala la kila fe alayhi salatu wassalam me kila dianan ko alayhi salatu wassalam kila la sharia ite o barala ni wo kera ila bara ni la kuma ka obra ila ke islamalu ka ko ala la kila dumantinye alayhi salatu wassalam eko ko ala dumenye me rahmani mansa dianan ko ima wo ke ila ala la dianye na soro tunye le yari rahmani mansa memra dianye iri wo ke akoko amento ye iri wotoy ras ramadu akanyi kila kan alayhi salatu wassalam ka kila ta alayhi salatu wassalam aka fenfen ka aka fenfen po ka beta bi hadafirin kana na fenfen to ro koke afoto ma ko kila la dianya alayhi salatu wassalam kila kan ben fenfen ma salamadu ko wotoy
niko ye ko to kila muhammad baradinya alayhi salatu wassalam kila ko saniyam me haram yani yero jawo ke haramun kila ko alayhi salatu wassalam sani ke nyamen baraka yemen no yemen kete yero jawo de nye yebo sirafe hali har jebra jam to me kelen to me flama ha kana sila sayama wole dumila baraka muhammad duminya alayhi salatu wassalam kila ko sali kenya men itanki sali tenni jabo nyamen ikanka jabo tene ikana ketende ikana fengre bla na dinaro men ta sudi ika fengre bla romen na te keleni hali bla fota la ko muhammad duminya alayhi salatu wassalam te kelate innal muhibba liman yuhibbu muti mu'min dumiye ko membra de awonye aslama no wori de nye membra boya wonye aslama no wori boya nye aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما لكن لم يكونوا يتقدمون على قوله ولا على فعله سواء في حياته أو بعد مماته كانوا متبعين لرسول صلى الله عليه وسلم عاملين بقول رسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن الأدلة على ذلك القصص التي سنذكرها فما الامرأة الرحمن من سطنوا تصلتك على لكلا عليه الصلاة والسلام قال در موبيلا دلني فنفن نقبل على لكلا قوها كسيكي من لما ولا تمنين قوة سلامة رحمن من سطو كلا برانا فنفن داما نمن سبتي لكلا عليه الصلاة والسلام كان ينبلوك ولا لما فقان ينينينا عليه رحمن من سال ديانو ما قو دي كلا ما كان لو بارا رو فوتا رو كان يوكي ما قو كلا برانا فنفن عليه الصلاة والسلام كان يوتوين kila ka gbeni ke fensiama ma fensiama ndo ye mune wole ye gidaya ka fembila dinaro men ta asudi ka fembila dinaro kila ma yamarike men alayhi salatu wassalam ka fen fo ala forma semma ka fen ke ala kelma semma ibro kulan kuma kenya ka ne muhammad ma fo ma ke alayhi salatu wassalam ya lo ko brablar wole ka sahabat hamim radiyallahu anhu ay tre kila kanina بموي سمانا يدولة يتسلو كلا عليه الصلاة والسلام دمان ترالوية أنا لا دي أني باو أكمتان داني يرو من لو أدو داناي أبارا داني يرو من لو عليه الصلاة والسلام داناي ألومات كما على كلا عليه الصلاة والسلام فسدو أما فلح على كلا عليه الصلاة والسلام هجرة سنوار أبو من كلا نمو كمناني كالونا توكنا ومراك مكة maka kalu ka fo ase maka soda la ka te dunna ka te dion to ko ya duma do ya mali akon ni se ko sena sangare ayi kela lo ma konna ayala se jamana kuruma kan ne ka ma wele ka ina ka ila do ya ma toro me ko fanka tunte mo me na ha burda ka boybara we ko se ayire ye kana do so kono ka sa o ke ka bo ko wai ma do ya ma ko so ka ite so aluka tele yirika ke maka so ko kai Hudaybiyah fotogram bi ko zahir kala alayhi salatu wassalam ase ko seni mambai mola na nyo lahiri sebe la nara lahiri sebe la na akosena ko akafir lusrone kafirli alala nele albraila ambassadeur nafra ko sebe la dan quraisi ni uruman te nele bidala ko mrawo don uruman man sake kan ka lahiri la dan kana di aluma kisra man sake a foto mi ma frusil nar ko ma be ko iranielu mradu lam man sake kan man sa flaw de nyoma ke dunya man sa do wati wala mradu man sa sia man ka me kemen ko muhammad amba din kemen nta ko ya la koro ma ye uruma man sake la koro ma ye frusil man sake la koro aduma de nyolu we ad sani sebe men batela dana
ne ta kan kiya men ye ado ni mo men ki tolala ade nyo kuru jeli di waro akadumane hari naka kari fara kari o te bela duma ko be to dole tero anni ala na la dianyama naka sarji na ala sarji kaida guruguru atere kere ko le tere alayhi salatu wassalam na kunlira sanina fara ko kala kunli to alayhi salatu wassalam ne kun ko te hali kun ko te dokana wa fo ka ko ja baraka ye kunsiro akala te ne kunsi ko te de hal ne kunsi meni baraka to rati fana nin taro ne daji baraka taro kila kere ko le alayhi salatu wassalam na kuntun lira kunsi tere do tarala nyonale ni ka kunso do ni soro kabri la tulubara ro lati kuran sambra boy man sangirika ala ni kila ka sadia ko alayhi salatu ay ka chemen fe ha ay da kuma kan dandia ay da la bara dan yoromeno ali da ya ni ken kana o fonyon ko kiyama kila ko alayhi salatu wassalam na fara ko ka suila wuli kabru ko no kale le fili folo wuli to ale le yemo folore ramani man sadiyo to men yeke suru na like nabi ma be do foila mo do la ko nya fama kale folo le iro ja ni chew kana bla nyonna iro ja akana fo kino chew bulmatia ala saya ko ala la kila alayhi salatu wassalam akon kai halina ka salji mina ko salji me da te du soro la adenyol blokat ma ye ko juya aduma ye ka tinye alwo afoto kila la sahaba mema ko zaid ibn dasna rahimahullah zaid ibn dasna kila le ka ke alayhi salatu wassalam maka kafrilu kamina men ke waro kana di sokono ambra masoro badri mile ka tinyale kama men din fa tole ta siri julula ka wati janke maka kono ta kila la wasra maluma ay la sahaba ya ambulo ya zaid ibn dasna ko ni afa tole dan kenelo maka fato maka kafri na la kafriya salama ye sorola de men wala bomum bla la maka du kolokan ma wina ila kafriya maka kala de halika mofa na ya fa la boto de ha bornu ko to de ko kilo kala waro ha maka trotori ba ayi soro kifa atubra ka mofa la li wala yi zaidu fa lo arburo albara zaidu ni tawa ay sadi waro ko wada la afa to yoro men o kala siyi ko sana ina fa ale mone ba yero ka kuma do fo ay no kuma mi fo o do kera munni zaidu le yoro men noti ila sinen leti ifa to bi ede ni musoli ko marina wite kalamaten fe denelu ye ulma bar na farabi ko kayle blaka muhammad la soro kono siya ko fa iri sanya muhammad mina kono la siya ko fa kayle bla zaid ko rahimahullah wallahi billahi akonni ka fo kanne mina nyensi na luma na demba ya teman sewani ko muhammad bona bara ko woni no aso ko nte so wo ma surtu ka fo ko kana muhammad lasliya ni mbara ni musoni ndeye badola woni bansa ankela senso no kera ko mandina surtu ka fo ko kana muhammad de ko fa ko kanne bla aja ko manna de mana ya jatelo ay ne fa muhammad kani men non te so woni ya senso ha kuma baraka fili la bara ko kaya fa aka jerifa salama lo ya no kono na kiyama kila kan ti dole wa alayhi salatu wassalam odi keleke anas ibn nadr al milka kila de alayhi salatu wassalam salama yama marina karo anas ibn nadr anni allah salama ya al monument yaro tari kila de jihad alayhi salatu wassalam kafir lu kolo al wara fa dera la kafa alu kafa bien da men yera la ka so bien la murudan men yele ala bisani ko men kalikili da fadi ko kelena bisani ko so da bisani ko so da kelin yan sorona ya arba ko bani do ka so ko muru wala ko no ka toran bisani ko le yera le kelena kele bani kele ko mo se mamra taro miru kene ye kala ka robe anasubun nadrite oro kila ko alayhi salatu wassalam zaid ibn thabit ma quraishi dewdi mentra bulu qur'ana sebe komino kunna akui wulinye silama mo biuron fulani comment aro yewe nyalan kala anasuma ayedi yewe nyalan kala ya ye ya fonye awra ko anasi soro tasro anni toni yaro asila kumala foro soda kaligilira a kasia bisenin kodi aye nyala beleman fa do muso urubaye wele ta fo ko ne ko anasi le domeni
nka lomu ma ko korina ma burola ka burola korina le no te farikolo be so la lomba si te sa lona akwama zaidu fama ako Anas Allah kila alayhi salatu ako ko nyana mafle akalo kibra taro ko min ka soro inni to ido ko nyala foli la sema ko kala ko ni fo e ka de me gani ka admantre ye ako ko nyana foli la sema ata sira kumala ako Zaidu mun sabit ma ako nye sranka ne saya mangbalande nye sranka na kelen kelela ti afo Madina kalu baale Madina denedi yo afo Madina kalu ko ne braso mbrasa ko ne saya te tanide men ni ko ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko ka Muhammad soro ta nya kelen to wo makarila Madina ko dalu tay blokiyama ni Muhammad brato ko brato Muhammad soro ka soro Madina be rabang ni mo kelen tora ye Muhammadu fa ko kafir lu boro nya kelen ye makarila Muhammadu saya ko alayhi salatu wasalam ni ma kelen ye na la ko Madina ka jotaro ko no sranga akole fo asara o fana wo ya no ko no nay aye sera so kono mo bi won brani ko faale musol furutalle dunul yal bolo wa kulli kal insanu dhaifa armadin dan la bura febulu yani masba do bra soro liman ya da kenya nya kari kasi sokono la fale su kasilala mai beni muso dori muso bra tesiri o borla ka kokana magben ka sulu magben mol ka foko muso me borla ka kokana magben ba a che woni tre kelero a denke tre ye kelero a koroke tre ye kelero nimbe tre ye kelero dango sise a molu nyina ta walale na den torin kararo ni abarima torin kararo afa fana tre kelero no tonin kararo na che tonin kararo amma mole mo nani wodi ay bena musodi ako muso ki ko se kwali mawa ifa sani asula ni kana waye e denke suye e ke suye e badema suye ki ko se muso wo ka nyina ko ne nani olela mo ye kelero mendu manye katimo be ka ko re Muhammadu di ako mbor kun lewre kana ta maflani Muhammadu kana ya alayhi salatu wasalam kila la dianya mo ile trawdi mali fati milukanu ma ko kala ali ko milukanu kabla ro ma ko kala ko kala la dianya de anyo uruke ka fenge kaba kila ko kanyi mento anko to kanyi menke ko anke sona ko ke salamu na kara uda ma tawri musoborera awara do jamaro nyalla Muhammadu ka ko ndu subrasma nche saya wotanyina koditu nde na saya nto kalkelila mbade na saya ko nto kalkelila nto ni Muhammadu kenaye Muhammadu la dianya mo ile trawdi islam to anyi sia rahmani mansanye rahmani mansako nanya ta na le wo blokelen ko anyam la Muhammad ko alayhi salatu wassalam salamaru ne ta ye ko Muhammad la dianya alayhi salatu wassalam wo mo le ko yere marina kadu lundo Allah kila alayhi salatu wassalam marina kilade kadri ibrisi Muhammad alayhi salatu wassalam badri kelebra ke hijra sanfila hijra san saba abrana kana odi kele obrana kana lola ko ke tabanka kele bagare lola kafir gurugu be don ko melo sandolu madina ka kilade ani kila la sahaba be alayhi salatu ani wasiya bo kila do alayhi salatu wassalam akana kanyina koni fali kan bo kana bo kila ko to alayhi salatu wassalam aina la ila nan furu nan furu kan nan ko be boytadi kana kasiya bo kila do alayhi salatu wassalam kila Muhammad nyan nan furu mira ituma nya ka to be nimbeka ibra ka se kan nan furu mira kenya ka yake ta andi no be ma be dio ni buru pano ye ira dia nya ko so ye kuma men foranye yambe la bara da ku no wule duma nya ka to nan furu men an ni men fana yete an ni men intan ni fe ila koro wallahi billahi jiddan ba men ba kono kirme wuri men te da na Sudan ha ibra se ba nya do ma wati na idi do jiddan so wono ban kele mewri ni ko kan be jigi jiora mberi diaro kunun te ye konte asu su te beri ko temo kele ye kenema ni ne ta fo kan ti makan sora ni ko ko ando ke ile kala ya alayhi salatu wassalam sabal ko radiyallahu anhu qala la kala alayhi salatu wassalam abunya ko sanala de nya ko son asi kono ko da gusi kala ma alayhi salatu wassalam kai ma molo men ka bulu fere ke ka da gusi kala kana ro baba akana na o kana boyanye
faytra kila la dama konkona bulu surunela adi osroy bay haki kono sobel iman li bay haki faytra kila la da busila surun fere kelen la bulu koni surun kelen kama busi mankan kana bunya kila kuna alayhi salatu wassalam salamalu kila la jenye mo lewri nyesi songola nyekeden songola nyetunya tilu soso nyennan dallu beri nyenna femberi ala ka fodi kila ka foda alayhi salatu wassalam nyafe anya bulu kawle la sakiti joni solando ba Allah kila alayhi salatu wassalam alqur'ana kaida ke anna sabiquna ru ko sullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin kadu ay kiyama ko ka temi sendo sabiquna ilayhi ay temena peselidia ay temena kontembodia ay temena suratula sani dona ibrar jina masoro sabiquna miluka kasiya kun folo mawdero ka doma kwa kilin kinin manto men kola banu men kinin bolo lan fam molu min la loto kinin bolo la abra la bay don to arjine kono ari gawro burwi bra kenya suma beyle ni la do jahannama kono do nen kalu tini kasro kayla bo ko wo mo ko kasya manto na banero kinin bolo lan fam molu nantana sabikuna ya wonni wo soro bi bra bele antan lo jani ke mina sabil yamin ayta to mo krani luko ayta to kira la sunna ko alayhi salatu wassalam rahmani man sanu ibulo lo chekle na ayta to ko anomen ke ayo ke anomen ko aliyo ko ni dan kuma do mara rahmani man sadali nti ala kambe ansema kam ke kila la jama'a alkamalon sini ala mo kira don ko to jama minni ala la kila la dalata alkamalon sini kai ta jimina ba kai no sembla dina ro kila ma men ka alayhi salatu kam bela de kisi ka bo ma ala bulu ala mo kira mamen nya ya ronti ala ko hakili nyuma dama ko nyaye sanana sayata ala bulu ala mo kira men lo tiene lemra ka ambura ronti ala kaida la sayinda ma ka anna say ala ma sanana sayata ala bulu ala mo kira mara rahmani man sa dalinti ala anna jamana kasma ala bulu ala mo kira kam be an sema ala bulu ala mo kira jamana kono bani mo men bulu binti ala salamaya demen siyaman ka ka bulu la ala mo kira salamalu makaran ka ka bulu la ala mo kira kira la sunna ka korota telero ala bulu ala mo kira amra rahmani man sa dali baloko yemilla ka baloko no ya wuluma ala bulu ala mo kira harje ko yemilla ka harje di wuluma ala bulu ala mo kira na jangaro tawlu kalbasi ala bulu ala mo kira na tamalalu kalu nyima don so ala bulu ala mo kira tayfa na ka do wunyi an fabi do ka sha de do ka sha do memra ka harje ko re ka harje di wotima ala bulu ala mo kira mita ye bending ti ala ko rahmani man sa ye bendo alukan fonko nyoya mbrake wini nyonte disugun ko do membrake nte ala o dusukun ko do mewde ko basi ala bolo ka wulu ben kelema kayda sinjiro ben ala bolo ala mo kera mita ye ay bolo fen ye wola ila nan fulo ye wola imma ye namra to bolo o be brado fen do rasaninte o me brado machine bolo no ka ko be ke ka machine ma gosi machine te tanyela rahmani man sa ale le se duro fen da la machine na nasite ko kamramba mi be bla machine ti lu ko waro tabara ka machine ti bara dia sasaima tabaka sa machine ma ha de bla to machine ma sala jibla ji machine fe obraka motor la fero be braka nasi bro do lukin wul ko tere mra rahmani man sa dalinti ala kam bo wo bero rahmani man sa blo ka harjeira machine la anna be temeno flanka bo ya temeno rahmani man sa blo ko ke ala blo ala mo kera bari ma doli hamina aludenu furukola ka furuba jonjon di wuruma ala bolo ala mo kera melu seninti ala ka dususuma di wuruma ala bolo ala mo kera am bari ma dono sanin ke koka ala fe koka ala nan fulo fe abulo fen tabolo a hamini ka do woni nasramalu fe rahmani man sare se fem bola beren wari sa bola fem plan nyon tembra ala dali ka bosi kunyma kala se ma ala bolo ala mo kera hamini mbolo fen kana nya kantenti ala kala sin rahmani man sabulu ala mo kera menta tulin kono menta matun kono abe ala kono mra fo rahmani man sai abe ta kinye mere ma tempo alu bela denen kala ne ka hama an fen bana ka ambe haminjira ala bulu ala mo kera anna dina ka de ala bulu ala mo kera allahumma izzil islam wal muslimin wa dhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نهره واسكله بنفسه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم
واذكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.